Bonsoir mes élèves. Aujourd'hui, on va continuer notre partie concernant la génétique de la population. Alors, on a commencé déjà par, dans la première partie, on a discuté la notion de la population, ses caractéristiques, et aussi on a travaillé sur le calcul des fréquences phénotypiques et génotypiques, et aussi les fréquences alléliques. Alors, on a dit l'autre fois que la population, c'est que un ensemble des individus de même espèce qui vivent ou bien qui appartiennent à un espace géographique déterminé. Et ces individus de même espèce, ils ont la même chance de se croiser, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle les croisements aléatoires. Alors, on a dit après que la population est caractérisée par plusieurs caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, on a dit que la population se caractérise par le polymorphisme. Qu'est-ce que veut dire le polymorphisme? C'est-à-dire un caractère donné, dans une population, on trouve plusieurs phénotypes. Le dynamisme, c'est-à-dire les individus de la population, ils sont mobiles, le gain, la perte des individus dans la population. Qu'est-ce que veut dire le gain? C'est-à-dire on a la migration des individus de la population l'autre, ou bien une perte des individus, c'est-à-dire des individus quittent la population vers une autre population. C'est-à-dire on parle de ce qu'on appelle le dynamisme. Les croisements aléatoires, ou bien ce qu'on appelle la panmixie. Alors on dit que la population est panmictique. Qu'est-ce que c'est panmictique? C'est-à-dire on a des croisements qui se font au hasard. C'est la nature. Et le quatrième caractéristique, c'est ce qu'on appelle le pôle génétique. Qu'est-ce que ça veut dire le pôle génétique? C'est un ensemble des génotypes des individus d'une population. Et cet ensemble de génotypes, il va caractériser cette population parmi les autres populations. C'est-à-dire chaque population a un pôle génétique, un ensemble des génotypes qui va le caractériser ou bien qui va le spécialiser par rapport aux autres populations. Après, on a passé au calcul des fréquences phénotypiques et fréquences alléliques. On a donné un exercice. Alors, l'exercice qu'on a donné l'autre fois, c'est un exercice concernant la population de drosophiles où on a calculé les fréquences phénotypiques et les fréquences génotypiques. Donc, on a tous les données de l'exercice. C'est un exercice d'application. Alors, on a dit que je n'ai la relation pour calculer les fréquences. Alors, je n'ai la fréquence, c'est le nombre de fréquences de phénotype, c'est le nombre avec le phénotype sur le total de la population, le nombre total de la population. Alors, pour calculer, par exemple, on a la fréquence de phénotype yeux rouges. Alors, on va marquer H. Dans une vidéo où on a calculé, on a répondu à l'exercice de la chaîne. Alors, on a un rappel pour démarrer la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, la science, c'est ce qu'on appelle l'étude de l'équilibre de la population et ce qu'on appelle l'application de la loi Hardy-Weinberg. Alors, comme vous savez, dans une population donnée, on peut calculer les fréquences génotypiques, phénotypiques et aussi alléliques dans la génération actuelle. Mais on ne peut pas déterminer ces fréquences dans des générations suivantes. Alors, pourquoi? Parce qu'une population naturelle est caractérisée par ce qu'on appelle le dynamisme, c'est-à-dire la population elle est dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire dynamique? C'est-à-dire on a une perte des individus, avec la perte soit par la migration ou bien la mort des individus, ou bien le gain des individus, c'est-à-dire par la naissance des individus ou bien
à la migration d'autres individus de la population. Ce qui fait qu'il a les données de la population, voilà, la fréquence allélique ou la fréquence génotypique de la génération RDG va être différente. Alors pour cela, comme on va essayer de calculer ou bien de suivre l'évolution des caractéristiques héréditaires, c'est-à-dire l'évolution des fréquences génotypiques et les fréquences alléliques dans une population, afin de déterminer qu'est-ce qui va être arrivé à un caractère donné dans une population, alors il faut appliquer ce qu'on appelle la loi de Hardy-Weinberg. Alors la loi de Hardy-Weinberg, pour l'appliquer, il faut poser plusieurs conditions qui doivent être dans la population, les conditions réalisables dans la population, afin d'appliquer la loi de Hardy-Weinberg. Alors, بعد نبداو l'énoncé ديال la loi de Hardy-Weinberg. Alors, l'énoncé de la loi est comme la suivante. La loi de Hardy-Weinberg dit: dans une population théorique idéale de grande taille, les fréquences génotypiques et les fréquences alléliques restent stables d'une génération à une autre. C'est-à-dire, on ne va pas avoir un changement au niveau des fréquences alléliques et fréquences génotypiques dans cette population dite théorique idéale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une population théorique idéale? Une population théorique idéale, c'est une population qui se caractérise par des caractéristiques suivantes. Il y a des caractéristiques qui sont dans la population pour appliquer la loi de Hardy-Weinberg. Quelles sont les conditions? Premièrement, alors il faut que la population, les individus de la population doivent être diploïdes, c'est-à-dire 2 N, et aussi il se reproduit sexuellement avec absence de ce qu'on appelle un changement entre les générations. Qu'est-ce que ça veut dire? Chevauchement entre les générations. Le chevauchement de la génération, c'est-à-dire il ne faut pas avoir un croisement entre 2 individus qui appartiennent à des générations différentes. هذا هو الشevauchement. يعني بحال هكا مثلا في هذا المثال مثلا هنا بحال قلنا il faut pas avoir un croisement entre une génération F1 مع واحد من كينتمي la génération ديال les parents ديال F1. هذا هو مثلا عندنا هنا un croisement qui représente ce qu'on appelle un chevauchement. Alors, بالنسبة للناتور, on ne peut pas stopper, ou bien on ne peut pas arrêter ce type de croisement. Il peut y avoir ce croisement. وبالتالي فإن هذه la condition, la première condition de la population théorique idéale, c'est-à-dire le chevauchement entre les générations, on ne peut pas arrêter le chevauchement, ce qui fait que la condition c'est une condition non réalisable, bien on ne peut pas le trouver dans la nature, ce qui fait que la population c'est une population théorique. غنشوفوا après كاين des conditions اللي تعتبرهم لنا هاد la loi ما يمكنش نلقاهم في la nature. Ça y est. Deuxième condition citée, alors c'est que la population, ils doivent être une population de grande taille, c'est-à-dire le nombre des individus infini, et que l'accouplement, c'est-à-dire les croisements, se fait au hasard. Alors on a parlé de ça. Alors la condition elle est réalisable dans la nature. Alors, ce qui fait, voilà, toutes les populations, la plupart des populations sont de grande taille et les croisements se font au hasard. مزيان, هذا condition محققة عندنا في la nature. Deuxième condition de la loi, bien deuxième condition pour que la population soit théorique idéale et ainsi appliquer la loi de Hardy-Weinberg,
La troisième condition, c'est que la population doit être fermée génétiquement. Qu'est-ce que veut dire fermée génétiquement? C'est-à-dire, il ne faut pas avoir des migrations. Alors, on a même que je trouve la migration des individus de la population. Alors, بالتالي في la nature راه ما يمكنش نتحكم انا في لي زانديفيدو ولا ما تخرجوش بحال دابا حاليا دابا دايرين لنا حجر صحي يعني دايرين لنا اون فيرميتور جينيتيك سميتها ماشي durable مؤقتة instantanée. Alors ces individus, la quatrième condition, c'est que les individus doivent avoir la même capacité de se reproduire et la capacité de donner des individus capables de vivre. Alors أنا نتحكم في هذه الكونديسيون هذه لأن يقدر يكون عندي دي كروازمون تيعطيوني أو دي كروازمون اللي أصلا ما تيعطيونيش دي زانديفيدو يعني أن تيكونوا دي زانديفيدو ستيريل عقيمين أو لا تيعطيوني دي زانديفيدو اللي غادي يكونوا عقيمين. إذا هاد لا كونديسيون هادي ما يمكنش نتحقق لينا في الناتور. نقدر نلقى أفراد تيتزوجو إذن كيعطيونا وما تيعطيوناش دي زانديفيدو أو لا تيعطيونا دي زانديفيدو اللي ما يمكنش يعطيونا دي زانديفيدو أخرين يعني كيعطيونا دي زانديفيدو ستيريل. Quatrième condition, c'est que la population est pommictique. Ça veut dire pommictique, ça veut dire pommictique, c'est-à-dire les couples se forment au hasard. Je parle de ce qu'on appelle la pommixie. Alors la pommixie, c'est quoi? C'est l'accouplement au hasard ou bien les croisements au hasard. Alors, هذا شرط تتحقق في la nature لأن les croisements يكونوا aléatoires. En plus de ça, les gamètes se rencontrent au hasard. On parle de ce qu'on appelle la pongamie. Alors, هاد les conditions هادو خصنا نكونوا عارفينهم كاين إمكانية تكتبوهم. هاد les conditions هادو هما les conditions باش تكون عندنا une population théorique idéale et ainsi appliquer la loi de Hardy-Weinberg. Alors, نكتبو شوية. Alors, نكتبو grand 2, l'équilibre de la population et la loi de Hardy-Weinberg, le titre, grand 2. On va نكتبو directement l'énoncé de la loi. بحال شي résumé, نكتبو l'énoncé de la loi. واش تقول هاد la loi? Dans une population théorique idéale de grande taille, les fréquences génotypiques et alléliques restent stables d'une génération à l'autre. Point. À la ligne, les conditions pour que la population soit une population bien se transforme en une population théorique idéale. Je nomme les conditions de point tiré. Alors, des conditions, ce qu'on a parfois on les donne dans la partie de QCM. Alors, je nomme les conditions tirées. La population dépluie, eh bien, les individus de la population est dépluie, se reproduisent sexuellement, en absence de chevauchement entre les générations. Deuxième tiré, nombre infini, croisement aléatoire, ou bien croisement au hasard. Entre parenthèses, on a trouvé là la pommixie لأن بحال تعاودت لنا هاد الكونديسيون هنا بحال تعاودت لنا هنا صافي تقريبا. ونديرو عاوتاني le quatrième condition, c'est que les individus ont la même capacité de se reproduire, de se reproduire et de donner des descendants capables de vivre. Dernièrement, la population est pommictique. Qu'est-ce que veut dire pommictique? C'est-à-dire que les couples se forment au hasard. ونهضروا أيضا على la pommixie اللي هي نفسها هاد الجملة اللي كاينة هنا صافي. الوغ اش كتقول هاد لا لوا؟ الوغ كاين لا ديمونستراسيون ديال لا لوا. حنا ما عندنا نديرو هاد لا ديمونستراسيون غادي تاخد لنا هاد الوقت. ديريكتومون غادي نكتبو لا غولاسيون ديال لا لوا. اش كتقول هاد لا لوا؟ تتقول بان les fréquences génotypiques est égale
des fréquences alléliques au carré. Et la fréquence génotypique hétérozygote est égale 2 fois la fréquence de l'allèle dominant et l'allèle récessif. Et la fréquence de phénotype, de génotype homozygote est égale à la fréquence allélique au carré. Sachant que lorsque je fais la somme des fréquences, ils doivent être égales à 1. Alors on a directement dit non. C'est-à-dire P au carré plus 2PQ plus Q au carré est égal à 1. Alors on a maintenant P plus Q au carré est égal à 1. Donc, je vais dire ça, la première partie, P plus Q est égal à 1. Alors, هذه هي la loi, bien هذه هي la relation de la loi de Hardy-Weinberg. Voyez? Alors, pour appliquer cette loi, il faut que la population doit être une population théorique idéale. Alors, les exercices pour donner les énoncés, alors ils citent soit ils donnent que, ou bien ils citent que la population est une population théorique idéale, ou bien une population idéale, ou bien une population théorique. Les termes, les titres, il faut appliquer la loi de Hardy-Weinberg parce que la population est en équilibre. Soit les exercices, la population elle est équilibrée. Alors équilibrée, virgule théorique, virgule idéal, virgule pomictique. P-A-N, pomictique. Et donc, ce sont des mots qui indiquent que la population, hein, la loi de Hardy-Weinberg est applicable à cette population. Ça y est, équilibré, théorique, idéal, pomictique. Pomictique, c'est-à-dire les croisements au hasard. On peut changer le mot hasard par que on cite l'exercice, bien la population, les individus de la population se croisent au hasard. Alors, se croisent au hasard, le terme pomictique. Ça y est. Alors, la loi est simple. Ça y est. Alors, je donne un exercice d'application pour appliquer la loi. Alors, la partie essentielle في الكور هي الجزء هذا اللي هي l'application de la loi de Hardy-Weinberg. Alors, on a un exercice. Alors, on dit une population donnée. Une population donnée. On dit maintenant, j'ai étudié un gène, enfin de la population, le gène X, ou le gène X, et il est contrôlé par deux allèles, un dominant et un récessif, ou le gène il est autosomal. Alors, si je donne les données à deux, il y a la population qui a l'espace géographique déterminé, le nombre des individus, 13, il y a 5 des individus. Alors, on va maintenant calculer les fréquences génotypiques et les fréquences alléliques. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, toujours lorsque les données, le gène étudié, comment il est. Alors, il y a deux cas de gènes. Soit le gène un gène autosomal, ou bien le deuxième cas, un gène gonosomal, c'est-à-dire un gène porté par chromosome X, porté par des chromosomes non sexuels. Alors dans ce cas, on explique bien le gène il est
autosomal. Alors, quand on le gène autosomal, le clé de la réponse, c'est le récessif. علاش؟ حيت هذاك اللي كيكون récessif, le phénotype récessif, il traduit, ou bien il est contrôlé par un seul génotype. وبالتالي فإن la fréquence ديال هادوك الناس اللي عندهم le caractère récessif كيمثلوا ليا la fréquence ديال le génotype récessif. في هذه الحالة مثلا شنو هو la fréquence ديال le phénotype A minuscule هي 5/18 ياك اللي هي la fréquence ديال AA. صافي. الوغ حنا دابا كنديرو لابليكاسيون ديال لا لوا، سيتادير هاد لا بوبولاسيون غادي نعطيوها une cité, une population idéale. Alors dans ce cas, هاد لا بوبولاسيون lorsqu'il est idéal, اش تيقول القانون؟ تيقول بان هاد لا فريكونس هادي راه كتساوي لينا لا فريكونس allylique au carré. Dans ce cas, Q est égal à quoi? Est égal à racine de 5/18. إلا خرجتي هذا ياك، إلا خرجتي هذا غيكون عندك مثلا هنا لا فالور إكس. أنا مكالكوليتهاش، أنا حيت على ليكزومبل هذا لا فالور إكس. ألوغ هاد لا فالور إكس تسمح ليك باش تحسب لوطخ فريكونس أليليك، لأن أصلا عندنا حنا لونسومبل لي فريكونس أليليك est égal à 1. Donc dans ce cas, P est égal à 1 moins Q. تتخرج P، إذا هانت خرجتي لينا الفريكونس خرجتي P وخرجتي Q فريكونس أليليك، وتترجع تتحسب لينا لي فريكونس جينوتيبيك. إذا فريكونس دو AA شتي تقول حسب القانون تيكال على فريكونس أو كاري، فريكونس أليليك أو كاري اللي هي ديك لا فالور اللي لقيتي هنا. صافي. يعني هي إيكغيك مثلا أو كاري يساوي التطبيق عددي، ولا فريكونس ديال لي جينوتيب هيتيروزيغوت إيكال ا 2 بي كيو اللي غتساوي ليك أصلا لقيتي نتا لي فالور كدير لابليكاسيون نيميريك، ولا فريكونس ديال AA راه ديجا حسبتيها. إذا هانت جاوبتي على السؤال ديال لي فريكونس جينوتيبيك et aussi لي فريكونس أليليك اللي هما لي كيسيون كلاسيك دوني في لي زيكزارسيس ديال لا جينيتيك دو بوبولاسيون dans l'application de la loi de Hardy-Weinberg. Ça y est. Alors je passe à un exercice d'application. On va travailler ensemble. Alors un exercice d'application. La méthode. Alors on a le phénotype de pigmentation à l'air chez un espèce de papillon. Alors, ce gène responsable de cette pigmentation tlouin عند الفراشات، il est contrôlé par un gène qui existe sous deux formes des allèles, l'allèle A majuscule et l'allèle A minuscule. Alors, dans la fréquence sont P et Q. Alors, toujours, en général, on donne toujours P à la fréquence de dominant et Q à la fréquence de récessif. Alors, une première étude a montré que le phénotype clair est récessif et qui correspond à un génotype AAA. Et le piégeage au milieu naturel d'une population. Alors, ديال الافراد ديال واحد المجموعه ديال لي بابيون ديال واحد لا population de 500 papillons a permis de dénombrer les nombres suivants. Alors درنا بحال هكا مثلا عندنا واحد لا population ديال 500 فراشه. ها هي المجموعه هي 500
بابيون صيدناهم واحد لا بوبولاسيون، إذا بحال شكلنا مثلا هاديك بوبولاسيون. صافي. ألوغ مني درنا لو بيجاج ديال هاديك الفراشات ديال هاديك لا ريجيون كاملة، لقينا بأن 480 480 sont foncés de couleur foncée ou 20 sont de couleur claire. Ça y est. Alors, ce L, en supposant que la population est panmictique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire panmictique? C'est-à-dire, les croisements se font de manière aléatoire. Les croisements se font de manière aléatoire, ou bien la panmixie, c'est une condition des conditions de l'application de la loi Hardy-Weinberg. C'est-à-dire que la population, c'est une population considérée équilibrée, ou bien considérée population théorique idéale. Alors, elle va être soumise à la loi de Hardy-Weinberg. La question, calculer les fréquences alléliques et génotypiques de la population. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qui met dans l'exercice là. Alors, هنا راح لي دوني. Alors, بالنسبة للإكزرسيس كاين واحد لو دوني ما حطوش لينا، لأن أصلا مازال ما دخلناش لديك لابارتي. ألوغ هاد ليكزرسيس il traite un gène autosomal. صايي. ألوغ هنا قالوا لنا بأن عندنا 480 foncé et 20 clair. Sachant que clair, le phénotype clair, c'est un phénotype qui correspond au génotype AA, c'est-à-dire c'est un phénotype récessif. Alors هذا هو الكلي ديال لا ريبونس. هذا نركز على هذا، نسى هذا. إذا غنجي لهاد 20 هادي، ألوغ واش عندي؟ عندي 20 كلير ها هما. ألوغ دابخي لي دوني راه هادوك 20 راه عندهم الفينوتيب ريسيسيف، إذا غيكون عندهم كيبان لكم هادشي، إذا غيكون عندهم الجينوتيب أ، وبالتالي فإن لا فريكونس ديال هاد الفينوتيب هي لا فريكونس ديال الجينوتيب. إذا 20 مقسومة على 500. Ça y est. Alors, la fréquence de AA est égale à 20 sur 500 est égale à Q au carré. علاش كتبت Q au carré هنا؟ لأن la population elle est panmictique, c'est-à-dire soumise à la loi de Hardy-Weinberg. وتندير l'application ديال العلاقة ديال Hardy-Weinberg تتقول بأن la fréquence de génotype homozygote récessif est égale à la fréquence allélique au carré. ومن إذا la fréquence de l'allèle هي la fréquence ديال A minuscule تتساوي لي اش؟ جذر racine carrée de 20 sur 500 كتيك على واحد لا فالور. راه انا مكنحسبش لان كيفاش نحسب معليش. هي الوغ الا حسبتي كيو غادي تحسب اش؟ بي. باش نخرج بي نخرجها بلا غولاسيون بي بليس كيو تيكال ا 1. الوغ هنا دابا حسبناش لي فريكونس اليليك. ملي كنحسب لي فريكونس اليليك تدوز للمرحله ديال ديتيرميناسيون ديال لي فريكونس génotypique. Alors, la fréquence ديال AA est égale à P au carré. ماشي غنجي غندير لا فريكونس مثلا عندي نجي لهنا وندير هاد 480 على 500 هي لا فريكونس ديال AA. خطأ. علاش؟ لأن هاد الناس أو هاد الفراشات ديال 480 فراشة دو فينوتيب دومينون راه فيها جوج ديال الحالات. كاين فراشات اللي غيكونو لي بابيون اللي غيكونوا الجينوتيب ديالهم هوموزيغوت، وكاين لي بابيون اللي غيكونوا هيتيروزيغوت. وبالتالي هاد 480 راه فيها جوج ديال لي جينوتيب. ماشي غنشد هاد 480 نقسمها على جوج نقول النص غيكون هوموزيغوت والنص غيكون هيتيروزيغوت. لا، يقدر يكون هوموزيغوت أكثر من هيتيروزيغوت، يقدر يكون هيتيروزيغوت أكثر من هوموزيغوت. وبالتالي فإنني ميمكنش ننطلق من
من لو دومينون غادي نمشي ديريكتومون لو ريسيسيف هو اللي باين، لأن هداك لو كاركتير ريسيسيف il correspond à un seul génotype, وهداك لو génotype d'après la loi est égal à Q au carré. كتخرج Q، إلا خرجتي Q تتلقى P، عاد كترجع ديتيرميني هادو اللي متتعرفش. إذا لا فريكونس مبغاش تقدر تحددهم. لا فريكونس ديال AA هي P au carré، و لا فريكونس ديال l'hétérozygote est égal à 2PQ، وهذا راه ديجا حسبناه، هي Q au carré. راه كدير تطبيق عددي هنا، ابليكاسيون نيميريك وتحصل على ريزولتا. هذا سالتي على السؤال الأول. السؤال الأول شوف الترتيب اللي دايرين في السؤال. كالكولي لي فريكونساج اليليك اي جينوتيبيك، يعني أنني ميمكنش نقدر نحسب لي فريكونس جينوتيبيك حتى ندوز من المرحلة ديال الكالكول لي فريكونس اليليك. صايي. Alors, la question 2. Calculer ces fréquences dans la population P1 issue de la reproduction des individus de la population P0. Alors, كيفاش غندير دابا أنا؟ دابا بغيت نحسب أنا les fréquences. Ces fréquences, c'est-à-dire les fréquences alléliques et les fréquences génotypiques de la population P1 اللي غتجيني بعد ما يكون عندي ان كروزمون ديال هاد لي زانديفيدو. يعني كيفاش غنديرو ليها؟ الو انا واش نجاوب ولا حيت انا غنجاوب كنعرفش دابا واش كتفكروا ولا انا غنجاوب انا. واش قالوا لهم؟ قال لك هما لا حسب لي لي فريكونس جينوتيبيك اليليك في لا جينيراسيون اللي غادي تجي. انا مازال ماشي في لا جينيراسيون، ولكن عندي لي دوني على لا جينيراسيون اكطويل. يعني بحال غادي نتنبأ انا كيفاش غيكونوا عندي لي فريكونس اللي غادي يجيو ابخي لي كروزمون اللي غادي يكونوا عندك في لا بوبولاسيون. اذا اش خصني ندير؟ خصني نوضع جميع لي كروزمون اللي غادي يوقعوا ليا في لا بوبولاسيون. صافي. واش قلنا حنا هادوك الفراشات هي 500 فراشة، 480 منهم sont foncés, de couleur foncée, ou 20 ils sont de couleur claire, petite a. Qui veut les communiquer. Alors, qu'on va faire? إذا غادي نحط أنا كاع لي كروزمون اللي غيكونوا هاد لي زانديفيدو هاد 480. إذا غنجي ندير لا بوبولاسيون و جو في لي ديطايي هنا ونديطاييها. هاد 480 راه فيهم AA مينيسكول ياك، وهاد 20 راه هما غير جينوتيب AA. اش غيوقع ليا دابا؟ هادي هي البوبولاسيون بي زيرو. اش غيوقع ليا في بي ان؟ اش غيوقع ليا باش نحصل على بي ان؟ اش غيوقع ليا؟ يعني لا جينيراسيون اللي غتجيني ابخي اش غيوقع في هاد البوبولاسيون؟ دي كروزمون. اذا ما حطينا كاع لي كروزمون غيكونوا هنا. درنا ان اكزومبل. اذا غيكون عندك ا كي فا سو كروزي افيك AA، اذا واحد الفراشه فونسي مع واحد الفراشه فونسي اوموزيغوت، غنحط انا جميع التزاوجات اللي غادي يوقعوا ليا في لا بوبولاسيون باش نحصل على الجيل الموالي اللي مازال ما غادي نشوف، مازال ما شفت. يعني اش غندير هنا؟ هذا مع هذا. الحالة الثانية هو يكون عندي AA مع AA. إذا ندير هو الأول هذا، ناخد هاد الجينوتيب وندير جميع الاحتمالات ديال الكروزمون ديالو، عاد ندوز للآخر وغنجي ونجي ندير الآخر لو جينوتيب AA مع لو جينوتيب A minuscule. Ça y est. Après, je vais faire. Alors, هادو هما الحالات اللي يمكن يدير. ياك كاين شي حالة أخرى؟ نو. ندوز للأخرى، نمشي لهداك ليتيروزيغوت. ها هو يقدر يدير ليا كروزمون مع AA، ولكن ها هو شتيه هو هذا بلا ما نعاود الكروزمون. يقدر يدير كروزمون مع A minuscule. هي نقدر نديرها. ها هي A minuscule لأن ما عنديش هداك الكروزمون. ندير AA
qui va se croiser avec واحد كيشبه ليه في لو جينوتيب ياك. وناخد عاوتاني نمشي للاخر AA il va se croiser avec واحد كيشبه ليه ياك. إلا درت A مينيسكول مع A مينيسكول ها هو ها. إلا درت A مينيسكول مع A ماجيسكول ها هو، يعني جميع الحالات درتهم. إذا هادو هما الأنواع ديال لي كروزمون اللي غيكونو عندك. إذا هادو قاع الأنواع ماشي العدد. مكنديرش أنا العدد هنا، كندير الأنواع ديال لي كروزمون اللي غادي يوقعو في لا بوبولاسيون pour obtenir une population P1. Ça y est. نجي دابا إلا درت هاد الكروزمون هذا تبعتو حسب لي دوني، حسب لي زانتربريتاسيون اللي كنا كنديرو في لا جينيتيك مانديل. يعني درت A مع A كي فا سو كروزي مع A مع A. شحال من غاميط يعطيني هذا A وهذا A. إذا غنحصلو على ان فينوتيب A، ان جينوتيب AA. صافي. واش غندير أنا باش نحصل على، يعني أن هذا هو الانديفيدو نحصل عليه في P1، وهادو راه هما لي زانديفيدو ديال P0، بوبولاسيون P0. إذا اش غندير أنا، غندير واحد الطابلو اللي غادي نجمع فيه جميع لي كروزمون ياك. إذا غنجي لهنا غندير واحد من لي بارون غيعطيني A، واحد غيعطيني A، وغنحصل على ان جينوتيب AA في P1 في لا جينيراسيون P1 ياك. هي هاد الكروزمون اللي درت هنا. إلا جيت لهذا شحال من غاميط يعطيني هذا واحد ها هو مثلا، وهذا شحال من غاميط يعطيني هذا، يعطيني جوج. إذا غنزيد هنا A مينيسكول. إلا زدت A مينيسكول يعني كاين دوزيام كا دو فيكونداسيون اللي هو A مع A0 مع A مينيسكول، سو كي فا دوني ان جينوتيب هيتيروزيغوت. نجي لهذا الوغ هذا شحال من غاميط يعطيني A ماجيسكول، هذا يعطيني A مينيسكول. ها هما، هذا يعطيني A ماجيسكول، هذا A مينيسكول. ها هو لو ريزولتا. نجي لهذا شحال من غاميط يعطيني هذا جوج، ها هما ياك. ونجي نقول هذا شحال من غاميط يعطيني خصني A مينيسكول، ها هما. خصني نزيد هنا A مينيسكول. إلا زدت A مينيسكول إذا غيكون عندك هنا A ماجيسكول A مينيسكول، وهنا A مينيسكول A مينيسكول. يعني غنحصل على هادو إلا كان داك الكروزمون هادو على ما نحصل، لأن هداك خديتو هيتيروزيغوت ها هو، هما لي غاميط لي يعطيني، وهداك هوموزيغوت ريسيسيف عطاني ان سول اليل ها هو، هاد غاميط ها هو. وإذا ها هما لي ريزولتا ديال هداك الكروزمون، هاد الجوج هادو. إلا جينا لهذا شحال من غاميط يعطيك هذا دو، ها هما، وهذا دو ها هما. سايي. وهذا شحال من غاميط يعطيك ان، ها هو، وهذا ان ها هو. ونحصل على لي ريزولتا. وبالتالي فين هاد الطابلو هذا جاب لينا جميع الحالات ديال لي فيكونداسيون اللي وقعوا ليا في لا بوبولاسيون avant d'avoir la population P1. Alors هادو شنو هادو دي غاميت issus de la population P0. وبالتالي un gamète il porte combien d'allèles? Un seul allèle. وبالتالي فإن la fréquence du gamète c'est la fréquence de l'allèle qui va égaler à quoi? Qui va égaler à P0. وهذا il va égaler à Q0. وهذا il va égaler à P0. وهذا il va égaler à Q0. إذا باش نحصل على لا فريكونس ديال هذا اللي غيتولد ليا في لا جينيراسيون P1، اش غتساوي ليا لا فريكونس ديالو؟ غتساوي ليا هذا ضربها في هذا، إذا غتساوي ليك P0 كاري. سايي. واش راهم متبعين؟ وهذا اش غيساوي ليك؟ كنبين رجلي الزوم وكيتقلب معاهم. إذا وهذا اش غيساوي لينا؟ هذا غيساوي لينا
P fois Q0. P0 fois Q0. P0 fois Q0. علاش درت هنا P0؟ هادو شنو اللي كتبت هنا؟ لي غاميت. الغاميت شحال من اليل تيكون فيه؟ ان سول اليل، وبالتالي فإن لا فريكونس دو غاميت سي لا فريكونس دو الاليل. ونجي لهنا، إذا هاد لا فريكونس ديالها اش غتساوي؟ مش عاوتاني باش نعطيني الكاميرا. الوغ هاد اش غتساوي؟ هادا تساوي Q0 فوا P0. Q0 فوا P0. وهذا اش غيساوي لينا؟ Q0 وكاري. غتشد Q0 ديال هذا Q0 ديال هذا باش تحصل على لا فريكونس ديال هذا. إلا خرجت من الطابلو باش نخرج لي فريكونس ديال AA اللي غيتولدو ليك في لا جينيراسيون اللي جاية ومازال ما شفناها إيت إيكال كوا؟ إيت إيكال بي زيرو وكاري. شناهي بي زيرو وكاري؟ راه حسبناه هنا في التمرين. هاهي بي زيرو وكاري. فين هي ديك الورقة؟ بي زيرو وكاري. بي زيرو كاري هي ديك موان واحد موان racine carrée de 20 sur 500. voyez, غنديرها هنا c'est 1 moins la racine de 20 sur 500 carré. Et la fréquence de l'hétérozygote, la génération les radites J, c'est-à-dire la population P1, les radites J, ça oui, كتساوي لنا H de P0 Q0. هادي زائد هادي، لأن هادو هما لي دو جينوتيب hétérozygote اللي غادي يتولدو ليك في لا جينيراسيون اللي جاية. لا فريكونس ديالهم سي P0 Q0 P0 Q0 P0 Q0 plus P0 Q0, c'est-à-dire 2 P0 Q0 qui va être égal à l'application numérique. أصلا حسبنا حنا P0 Q0 هما لي فريكونس عليليك ديال لا بوبولاسيون الأولى. نمشيو لهادي لا فريكونس ديال AA est égal ديال لا بوبولاسيون بيان ديال la population bien la génération est égale à Q0 au carré. C'est égal à l'application numérique, c'est la racine de 20 sur 500 au carré. Alors, on va l'application numérique. دابا نكمل لكم كيفاش تخدموا et après نتوما ديروا التمرين. ديروا التمرين بوحدكم. لا ميثود ها هي، ومن بعد لابليكاسيون نيميريك راه ماشي مشكل. دابا حنا خرجنا لي فريكونس جينوتيبيك ديال لي جينوتيب اللي غيكونوا عندك في لا جينيراسيون P1. الوغ غير تحسب لا فريكونس اللي نحسب انا لا فريكونس اليليك، لا فريكونس دو لاليل A في لا بوبولاسيون P1 اللي غادي تشكل ابخي لي ريبرودكسيون اللي غيوقعوا لك في لا بوبولاسيون. تيكال اكوا اش كتقول هذا سميتها بالنسبه لا فريكونس اليليك تيكال اكوا؟ تيكال لا فريكونس ديال AA plus 1 demi la fréquence de l'hétérozygote. ياك اش غتساوي لك هادي؟ P0 au carré. هاهي نعم قلتها هي P0 au carré plus 1 demi de P0 Q0. Simplifier, hein, on va simplifier l'écriture. On va dire P0 au carré plus P0 Q0. C'est P0 facteur P0 plus Q0. Alors on sait que l'ensemble des fréquences allyliques est égal à 1, donc il va être égal à P0, c'est-à-dire la fréquence d'IL A, la population 1, il y a la fréquence d'IL في la population actuelle. اش لقينا هنا؟ بأن les fréquences sont stables. voyez, même chose بالنسبة la fréquence allylique. بالنسبة la fréquence
la fréquence de l'allèle récessif. Alors la fréquence de l'allèle récessif est égale à la fréquence de A0, A la population 1 est égale à la fréquence de l'homozygote P0 plus l'homozygote récessif plus 1 demi la fréquence de l'hétérozygote est égal à 1 est égal à Q0 au carré plus 1 demi de P0 Q0. Simplifie non, simplifie l'écriture de Q0 plus P0 Q0 il y a de Q0 facteur P0 plus Q0. Alors l'ensemble des allèles est égal à 1, les fréquences alléliques est égal à 1, donc on va voir la fréquence de l'allèle A minuscule, la population suivante est égale à la fréquence de l'allèle de la population actuelle. Donc on constate que les fréquences alléliques restent stables. Ça c'est l'application numérique. On a déjà l'application numérique. Ça y est. Alors, je passe à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant. Alors, que déduisez-vous de la comparaison des fréquences des deux populations? Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que les fréquences restent stables. Les fréquences géotypiques et les fréquences alléliques restent stables. L'application numérique a les mêmes résultats. Je laisse l'exercice pour que vous faites l'exercice toute seule. عرفتوا la méthode, راه بغيت تكون الميثود راه كاينه في الفيديو. المهم تفكر شويه وحل رجع باش تشوف لا ديمارش وعاود عاوتاني نديرو بوحدك. Alors on considère, après je vais donner واحد la série وحاول تجاوبوا عليها وتصيفطوا ليا واحد بواحد باش نكوريجيها. Alors on considère une population du muflier, c'est une plante. Alors, c'est une plante, alors on considère une population de 400 individus, 400 plantes, réparties comme suivant. On a 165 plantes à fleurs rouges, 190 plantes à fleurs roses et 45 plantes à fleurs blanches. Alors, ملي كنشوف هنا في الفينوتيب كيبان لك بان عندك واحد الكاركتير هو rose. Comment il est le caractère? C'est un caractère intermédiaire entre rouge et blanc. Alors dans ce cas, on a un cas de codominance. L'exercice ici, on a A majuscule, c'est-à-dire dominant, et l'autre il est récessif. Alors dans ce cas, on a un exercice qui traite le cas des allèles qui représentent une relation de codominance. Alors comment on va calculer les fréquences alléliques de cette population? Et non, alors le cas le plus facile à traiter, c'est le cas de codominance. Pourquoi? Parce que chaque phénotype il correspond à un seul génotype. دابا rouge كيفاش نكتب الفينوتيب ديالو؟ نكتب R majuscule وهذا كيفاش نكتب عفوا الجينوتيب ديالو غنكتب R majuscule وهذا كيفاش نكتب الجينوتيب ديالو RB وهذا كيفاش نكتب الجينوتيب ديالو BB. صافي اذا كتشد نتا غير هادوك الارقام كتقسمهم على التوتال وتخرج لك لي فريكونس génotypiques. ومن دوك لي فريكونس génotypiques تخرج les fréquences alléliques selon la relation. Voilà l'exercice. Je vais vous laisser répondre après la vidéo. C'est surtout sur WhatsApp, ça va. Alors, نمشيو les étapes. Alors, كيفاش غادي نجاوب؟ هذه هي المهمة. كيفاش غادي نجاوب على un exercice. Alors, première étape pour répondre à un exercice, il faut toujours chercher à déterminer la valeur de Q2 à partir de le caractère récessif. Et après, je utilise le racine carrée de la valeur Q0 pour déterminer Q, c'est-à-dire pour déterminer la fréquence allélique.
du récessif. La fréquence allélique du récessif, tu vas déterminer la valeur de P. On fait une soustraction de Q de 1. كتنقص واحد من Q تخرج لك P لأن l'ensemble de P Q تخرج لك واحد. Quatrième étape, tu vas déterminer les fréquences génotypiques en appliquant la loi de Hardy-Weinberg, en appliquant la relation de Hardy-Weinberg qui تقول بأن la fréquence allélique homozygote كتساوي P au carré, hétérozygote de PQ الأخرى Q au carré. يعني أنت كدير غير ديك الساعة تطبيق إعدادي. Ça y est. Alors, نمشيو لواحد un autre donnée d'application. Alors, la mucoviscidose, c'est un exercice énorme. ديال CVT يمكن تعطى في الوطني يمكن ما عقلتش على زميدة. Alors, la mucoviscidose est une maladie autosomique, c'est-à-dire le gène responsable de cette maladie autosomale et aussi il est récessif. Alors, on prélève dans une population répondant à la loi, c'est-à-dire soumise à la loi de Hardy-Weinberg. Alors, on a trouvé que cette maladie touche un enfant parmi 2500 enfants, 2500 naissances. Calculer les fréquences génotypiques et alléliques dans cette population. Alors, en utilisant M et M pour l'allèle morbide, c'est-à-dire l'allèle responsable de la maladie, on va le donner petit m, et l'allèle normal, on va le donner M majuscule. Puis, déduisez le nombre d'individus hétérozygotes dans cette population, sachant qu'il est constitué de 20 000 personnes. Alors, cela les صمت à répondre. بالنسبة لي سيفيتي بارك عليكم هذا السؤال. Dans cette population pomectique, quelle est la probabilité qu'un enfant issu de l'union entre deux individus sains soit malade en l'absence de toute information sur le génotype de ces individus? Alors, أنا بالنسبة لي سيفيتي يحدهم هاد السؤال غادي يحدد المهم ديال لوبجيكتيف ديال لو كور ديالهم شنو هو الاساس اللي خصو يضبط التلميذ ديال سيفيتي، هو يحسب لينا يتمكن غير من حساب لي فريكونس اليك وجينوتيبيك. والسلام عليكم. سيونس مات زيدو شويه ديال التماره، حركو شويه هداك الدماغ pour résoudre les deux questions. Ça y est. Alors, غادي نصيفط لكم هذا في سميتو في الواتساب، ماشي من الفيديو، نصيفط لكم في الواتساب وتجاوبوا عليه ابخي. Alors, c'est un autosomal. عندنا exemple ديال autosomal récessif، غير هنا عطاونا ان اوتر دوني اللي هي واحد الطريقه اخرى باللي دوني اللي هي 1 sur 2500. اش كتعني هاد 1 sur 2500؟ كتعني بان لي مالاد لا فريكونس ديالهم هي 1 على 2500. صافي راه تقريبا راه جاوبت. اي ابخي كون سمعتي فكروا في هاد لي دو كيستيون اللي شفتي حبسوا غير هنا، حبسوا غير في السؤال الاول صافي. الوغ نمشيو لو كا ديال ان كا دو جين gonosomal. Alors un gène gonosomal, c'est un gène qui est porté par le chromosome X. Alors dans un gène, dans le cas d'un gène gonosomal, alors les fréquences les mâles, alors le mâle porte un seul X. Alors la fréquence le mâle, c'est la fréquence de l'allèle. A majuscule, P. La fréquence avec le mâle porte récessif qui est égale à Q. Je vais vous dire un gène gonosomal, la fréquence des mâles et la fréquence des allèles. Pourquoi? Parce que lorsque le gène est gonosomal, c'est-à-dire porté par X, alors le mâle il porte un seul X. La fréquence de le mâle et la fréquence de l'allèle. Ça y est. Il a mis la femelle là. Alors la femelle, une femelle qui porte un génotype suivant, XA, XA, sa fréquence, elle va être égale à quoi? Selon la loi, elle va être égale à P au carré. On a deux allèles, on dit au carré. هذاك اللي hétérozygote
c'est égal à quoi? C'est égal à 2PQ. Et la fréquence de femelle homozygote récessif est égale à Q au carré. يعني أن la loi les femelles sont soumises à la loi. كنشوفوا بأن العلاقة ديال اللوا دو هاليغونبرغ تطبق على الإناث في حين أن الذكور لا. علاش؟ لأن الذكور ما عندهمش دو إكس، عندهم أن سول إكس. لا فريكونس ديال الذكور هي لا فريكونس دو لاليل. صحيح؟ ألوغ حسب الحالات عندنا هاد لي دوني هادو. ألوغ سي لو جين responsable ديال هذاك سي لو جين responsable ديال هذاك الكاركتير ou bien هذاك لا مالادي ريسيسيف. alors la fréquence ديالو la fréquence des mâles atteint غادي يكون Q. la fréquence de l'allèle c'est la fréquence des mâles ou la fréquence des femelles atteintes كيفاش غتكون femelle atteinte ولا مالادي ريسيسيف غادي تكون Q au carré. alors qu'est-ce qu'on va conclure اللي تعطيونا هاد الأسئلة calculer la fréquence de la maladie chez les mâles et chez les femelles, qu'est-ce que vous concluez ou bien qu'est-ce que vous constatez? Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la maladie touche les mâles plus que les femelles. Pas le cas. Alors, dans le cas d'elle, il est qu'un dominant, c'est-à-dire la maladie il est qu'un dominant. Alors, la fréquence de la maladie chez le mâle, c'est P, le mâle porte un seul X. Chez la femelle, une femelle malade ou la maladie dominante, عندك deux cas. Soit la femelle elle va تكون homozygote, إذا في هذه الحالة غادي تساوي la fréquence ديالها P au carré, soit تكون hétérozygote ou la fréquence ديالها غتكون 2PQ. Alors en général, une femelle ou bien la fréquence des femelles atteintes غادي تكون P au carré plus 2PQ. Dans ce cas, il dit la comparaison entre le chiffre اللي يخرج لك هنا مع le chiffre هنا غيبان بأن la maladie il touche les femmes plus que les hommes. Ça y est. Alors عندنا هنا تا هو un autre exercice que je vais lancer في الواتساب وتجاوبوا عليه. Ça y est. Alors غندير هنا un exercice d'application. Alors soit une maladie ندير هنا soit une maladie X. واحد دوني باش نديرو un exemple de réponse. Soit une maladie X ياك غونوزومال واحد لا مالادي ما عرفناهاش غونوزومال ريسيسيف. الكاميرا هادي الوغ غونوزومال ريسيسيف قالك بأن هاد لا مالادي مثلا la fréquence de l'allèle de cette maladie, de l'allèle morbide, ou bien l'allèle responsable de la maladie, Q est égal 0, 0, 1 مثلا. Donc l'annexe سؤال calculer la fréquence de la maladie chez les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous concluez? dis maintenant هذا هو السؤال اللي كيكون بزاف في الوطني. Qu'est-ce que vous concluez? Vous concluez bien, vous constatez. Alors كيفاش نكالكولي انا الفريكونس الفريكونس de la maladie chez le mâle. alors واحد راجل مريض كيفاش يكون واحد راجل مريض؟ نرجع لهنا اش قالوا لنا لا مالادي il est gonosomal c'est-à-dire porté par X. كيفاش يكون واحد راجل مريض؟ غيكون X Y ياك. لا مالادي كيفاش دايره؟ ريسيسيف. اذا غنكتب هنا مثلا ا مينيسكول. نشوف الرمز اللي عطيني في ليكزيرسيس مثلا هنا لا ا مينيسكول. نهضر بهذا اكزومبل هذا. اذا لا فريكونس ديال راجل مريض هي هادي راجل
porte l'allèle de la maladie est égal à quoi؟ شحال من allèle عنده؟ واحد. إذا غيساوي لك Q اللي غيساوي لك 0.01. طيب مرة مريضة كيفاش تكتب مرة مريضة؟ ولا maladie ne portée par X غتكتب X لا maladie récessive كيفاش غتكون مرة مريضة؟ غادي تكون A minuscule إذا لا فريكونس ديال هاد المرة هادي حسب لا لوا غادي تكون اش؟ كيو او كاري اللي غتساوي ليك 0.001 او كاري. كيسكون كونستات إلا قارنتي العدد اللي يخرج ليك هنا مع العدد غتلقى بأن العدد كبر من هذا. إذا دون سون كا لا مالادي توش les mâles plus que les femmes bien atteint les mâles plus que les femmes. طيب إذا درنا هنا دومينو حيت مثلا نضوني هنا حيت ريسيسيف ودرت دومينو نبدل هنا إذا ندير بي درتي بي قلتلك حسب ليا لا فريكونس دو لا مالادي شي لي زوم اي لي فام. الوغ راجل مريض كيفاش غيكون راجل مريض؟ غيكون إكس أ ماجيسكول إيكغيك إلا كتدومينو لا فريكونس ديالو غيكون هكذا يساوي بي ياك. وإلا درت مرة مريضة كيفاش تكون مرة مريضة ولا مرض دومينونت؟ راه عندك مرة مريضة كيفاش تكتبها؟ إكس مريضة أ ماجيسكول كاين الحالة الثانية هو تكون أ ماجيسكول أ مينيسكول. إذا لا فريكونس ديال هادي حسب الرو غتساوي بي أو كاري وهادي غتساوي دو بي كيو وبالتالي فإن المجموع دير زائد. إذا هي بي أو كاري زائد دو بي كيو غتهز هاد بي راه حسبتيها هي 0.001. الوغ غتخصك هنا كيو. كيفاش غدير باش تجيب كيو؟ عندك العلاقة بي زائد في تساوي واحد وغتخرج كيو دير لابليكاسيون نيميريك وغتحسب ليا لي فيميل مالاد وبيان لي فام مالاد وغتلقى بأن لا سوم اللي خرج ليك هنا العدد اللي خرج ليك هنا راه كبر من هنا وغتقول بأن لا مالادي atteint les femmes plus que les hommes. المرض يصيب النساء أكثر من الرجال. طيب alors je vais m'arrêter ici pour corriger شوية les exercices اللي عطيتكم ياك، لأن بقى لينا واحد دوزيام بارتي هي الأخيرة لسيونس مات السهلة والمقرر، وانتوما راه مازال باقي عندكم l'immunologie ou la géologie. Ça y est. Alors je vais m'arrêter ici jusqu'à la séance prochaine Inch'Allah, et le vidéo il va être enregistré sur la chaîne اللي بغى يعاود la démarche ديال la réponse. وانا كنتسنى دابا اللي يجاوب شي حاجة راه نصحها ليه والله يخليكم بداو تجاوبوا صافي. يلا on s'arrête. Bonne nuit.